سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ کورکوت استاد کینک قبیلے کے لوگوں کو اوغوز کے ایک بہادر کی داستان سناتے ہیں، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات سانجار اور ان کے خصوصی بہادروں سے ہوتی ہے، جو اپنی پناہ گاہ جو انہیں کوول قلعے میں ملتی ہے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور مقدس امانتوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران دوستوں 4 سپاہی ان کی جانب آگے آتے ہیں اور سانجار کہتا ہے بازنطینی محافظ آ رہے ہیں، ہم ان کے لباس لیں گے۔ پھر دوستوں چاروں سپاہی بازنطینی سپاہیوں کو مکے مار کر انہیں بے ہوش کرتے ہیں اور گرا کر ان کا لباس لے لیتے ہیں۔ سانجار کہتا ہے ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ پھر دوستوں سارے خصوصی سپاہی بازنطینی سپاہیوں کی چادریں اتارتے ہیں اور انہیں اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ پھر دوستوں دوسری جانب کمانڈر یورگوس دکھایا جاتا ہے، جو کہ اپنے ایک فوجی سے کہتا ہے میں نے راہداری کے آخری کمرے میں کچھ خاص اشیاء رکھی ہیں، اس کے سامنے کھڑے محافظوں کو کہو کہ ہرگز اپنی جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم جناب، اور پھر یہ سپاہی مقدس امانتوں والے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن راستے میں بالابن اور بوسکوش سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور ان کے لباس میں تلواریں باہر دیکھ کر بازنطینی سپاہی حیران ہو جاتا ہے اور پھر شک کی نگاہ سے کہتا ہے رک جاؤ تم لوگ۔ بالابن اور بوسکوش پیچھے مڑتے ہیں اور بازنطینی سپاہی کہتا ہے کیا تم بازنطینی ہو؟ بوسکوش کہتا ہے کیا مطلب ہے آپ کا؟ بالکل، ہم ہی بازنطینی ہیں۔ بازنطینی سپاہی کہتا ہے تو پھر تمہارے پاس ترک تلواریں کیوں ہیں؟ اتنے میں دوستوں پیچھے سے سانجار بھی یہیں پر پہنچ جاتا ہے اور ارسلان تاش کے ہمراہ سانجار بازنطینیوں پر حملہ کرتا ہے اور ایک ایک کر کے سب سپاہیوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سانجار پھر یورگوس کے خاص آدمی سے کہتا ہے کیونکہ آج رات کوول میں ترک بولیں گے، اگر تم جینا چاہتے ہو تو پہلے میرے سوال کا جواب دو، مقدس امانتیں کہاں ہیں؟ سپاہی خوف سے کانپتا ہوا کہتا ہے مقدس امانتیں کہاں ہیں؟ میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن کمانڈر یورگوس نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ ایک کمرے میں خصوصی اشیاء موجود ہیں اور وہاں پر محافظ تعینات ہیں، براہ کرم مجھے مارو مت۔ سانجار کہتا ہے فکر مت کرو، میں تمہیں نہیں ماروں گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو تم نے دیکھا ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکو گے۔ سانجار سپاہی پھر زور سے بازنطینی سپاہی کے منہ پر مکہ مارتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر سانجار اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے انہیں چھپا دو، ہم اس کمرے میں جائیں گے۔ پھر دوستوں سارے خصوصی سپاہی بازنطینی سپاہیوں کو اٹھا کر چھپاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب محل میں حسن صباح دکھایا جاتا ہے، جو کہ محل کی خفیہ گلیوں سے حاجی نظام الملک کے کمرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشل بھی موجود ہوتی ہے۔ حسن صباح آہستہ آہستہ اس خفیہ کمرے کی طرف پہنچ جاتا ہے جو راستہ وزیر اعظم حاجی نظام الملک کے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ حسن صباح پھر اپنے ہاتھ سے خفیہ کمرے کا لاک ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ایک خفیہ اینٹ نکال کر حسن صباح اس سوراخ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر کمرے کا خفیہ لاک موجود ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر حسن صباح کہتا ہے تم سمجھتے کیا ہو کہ تمہارے راز کبھی عیاں نہیں ہوں گے نظام الملک؟ میں تمہارے ہر راز کو فاش کر دوں گا، میں تمہارے سپاہیوں کو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کر ماروں گا۔ حسن صباح پھر اس لاک کو نیچے کرتا ہے اور پھر واپس دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر اسے کھینچتا ہے، لیکن دوستو حسن صباح جیسے ہی دروازے کے لاک کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو پھر ایک خفیہ جال حسن کے ہاتھ کو دبوچ لیتا ہے۔ لوہے کا بنا ہوا برچھا حسن کی انگلیوں میں دھنس جاتا ہے اور حسن صباح کا چہرہ درد سے لال ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران کمرے کے اندر حاجی کی آوازیں حسن کو سنائی دیتی ہیں جو کہتے ہیں اب کیا سب نے ویسی ہی علامات بنا لی ہیں جیسی کہ ہم اپنے تیروں کے سیروں پر بناتے ہیں؟ اس فیزاری حاجی سے کہتے ہیں صرف 2 ہی لوہار ہیں جو ایسا کام کر سکتے ہیں، پورے اصفہان میں نے انہیں تلاش کر لیا ہے۔ اس دوران حسن صباح زور لگا کر جال سے اپنے ہاتھ کو نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے، جبکہ کمرے کے اندر موجود حاجی کہتے ہیں بہت اعلیٰ اس فیزاری، صبح ہوتے ہی ہم
पहले इनकी दुकानों पर जाएंगे और पहले इनसे तहकीक करेंगे। हसन सब्बाह ये सुनकर दंग रह जाता है, जबकि कमरे के अंदर हाजी कहते हैं, ख़याम के घर को किसने तीर से जलाया था ये हमें उनसे ही मालूम होगा। इस फेजारी अपना सर हम करते हैं, जबकि खुफिया रास्ते पर खड़ा हसन सब्बाह दर्द से कराहता जाता है और बड़ी ही मुश्किल से इस खुफिया बर्छे से अपने हाथ को छुड़वाता है, लेकिन इसके हाथ पर निशान पड़ जाते हैं और हसन सब्बाह दीवार के साथ ही नीचे जमीन पर बैठ जाता है। लेकिन इसे एक इंतहाई अहम मालूमात मिल जाती है, इसका हाथ तो जख्मी हो जाता है, लेकिन अब वो एक मर्तबा फिर से वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क से एक कदम आगे चलेगा। फिर दोस्तों दूसरी जानब कमांडर आंद्रेयास दिखाया जाता है, जो कि बड़ा ही लुत्फ लेकर अपने बेड पर सो रहा होता है। इतने में कमरे का दरवाजा खटकता है। आंद्रेयास नींद में चिल्लाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, रात के इस पहर कौन है, अंदर आओ। फिर दोस्तों आंद्रेयास का कमांडर लियो हाँपता हुआ कमरे में आता है और कहता है, जनाब कमांडर। आंद्रेयास कहता है, अगर ये अहम ना हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा लियो। लियो कहता है, बातनियों की तरफ से खबर आई है और ये जरूरी है। फिर लियो एक मकतूब आंद्रेयास को थमा देता है और दोस्तों ये मकतूब पढ़कर आंद्रेयास की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आंद्रेयास फौरन चौंक जाता है और फिर अपने बिस्तर से फौरन उठता है और सांजार का नाम लेता है। आंद्रेयास हकलाता हुआ लियो से कहता है, सांजार किले में घुस गया है, उन्होंने यही हमें बताया है। दोस्तों लियो भी ये सुनकर चौंक जाता है, जबकि आंद्रेयास कहता है, जल्दी जल्दी सब सिपाहियों को राहदारी का जायजा लेने का कहो, पकड़ो इसे, जल्दी करो। लियो कहता है, जैसे आपका हुक्म जनाब। लियो फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि आंद्रेयास जल्दी से अपना चोगा पहनता है और बड़बड़ाता है, वो यहीं अंदर हो सकता है, पकड़ो इसे। फिर दोस्तों आंद्रेयास फौरन अपनी तलवार लेकर योरगोस के पास आता है और कहता है, योरगोस तुम क्या कर रहे हो। इस दौरान योरगोस शराब पी रहा होता है और कहता है, जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसके ख्यालात के दौरान आपको देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कमांडर। आंद्रेयास कहता है, लानत हो तुम्हारे ख्यालात पर, वहाँ बागियों की तरफ से खबर आई है, सांजार किले में घुस गया है। ये सुनकर योरगोस चौंक जाता है और कहता है, किले में घुस गया है, ये कैसे हो सकता है। आंद्रेयास फिर शराब का जग नीचे गिराता है और कहता है, वो अंदर घुस आया है जब तुम ये पी रहे थे, मुकद्दस इमानतें यहाँ हैं, वो ये जान गया है। योरगोस फौरन अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता है और कहता है, सांजार मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन कमांडर आंद्रेयास कहता है, अगर तुम मुकद्दस इमानतें लेकर यहाँ से गायब नहीं होते तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा, और अगर मुकद्दस इमानतें सांजार के हाथ लग जाती हैं तो मलिक शाह अपनी फौज के साथ यहाँ पर आएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। योरगोस कहता है, ठीक है, मैं खुफिया सुरंग से निकल जाऊंगा, किले में मुझे कोई भी नहीं देखेगा। आंद्रेयास कहता है, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। आंद्रेयास फौरन चिल्लाता हुआ यहाँ से चला जाता है, जबकि योरगोस फौरन अपनी तलवार उठाता है और यहाँ से रवाना हो जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब लियो दिखाया जाता है, जिसका आमना सामना सिपाही सांजार से हो जाता है। लियो कहता है, ये सांजार है, मार दो इसे सिपाहियों। जबकि सांजार ये सुनकर परेशान हो जाता है। लियो के सिपाही आगे बढ़ते हैं, जबकि सांजार और इनके साथी एक ही झटके में लियो के दो सिपाहियों को हलाक कर देते हैं। फिर दोस्तों सांजार खुद लियो से मुकाबला करता है, दोनों की लड़ाई शुरू होती है और सांजार फिर लियो का हमला रोक कर इसकी गर्दन पर अपनी तलवार का वार करता है और लियो वहीं ढेर हो जाता है। इतने में दोस्तों बाकी सिपाही भी सांजार के पास आते हैं और सांजार कहता है, वो जान गए हैं कि हम यहाँ हैं, हमें तेज होना पड़ेगा। सिपाही ने जिस कमरे के बारे में बताया था वो आगे ही होगा, चलो। दोस्तों सांजार के हसूसी सिपाही फौरन आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ से इन पर हमला होता है और किले की तंग गलियों में सांजार और इनके साथी अपना दिफा करना शुरू करते हैं। बोसकोश, अरसलान ताश, बालाबान और सांजार एक एक करके सारे बाजंतीनी सिपाहियों को मार देते हैं। और फिर दोस्तों योरगोस का बताया हुआ वही आखिरी कमरा आता है जिसका बाजंतीनी फौजी ने सांजार को बताया था। सांजार अपने साथियों को रोकता है और कहता है, ये एक जाल भी हो सकता है। सांजार कमरे में आता है, लेकिन दोस्तों इस कमरे में कुछ भी नहीं होता।
होता। बोस्कोश कहता है मुकद्दस इमानतें तो यहाँ नहीं है। सांजार हैरानगी से कहता है वो पहले ही इन्हें लेकर जा चुके हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब कमांडर योर्गोस दिखाया जाता है जो कि खुफिया रास्ते के जरिए किले से बाहर आता है और फिर किले की तरफ देख कर कहता है सांजार ये किला अब तुम्हारी कब्र बनेगा। इस दौरान मुकद्दस इमानतें भी योर्गोस के हाथ में मौजूद होती हैं, लेकिन वो अकेला होता है और फिर अचानक रुस्तम योर्गोस की गर्दन पर तलवार रखता है और देखते ही देखते दर्जनों बातनी योर्गोस के सर पर खड़े हो जाते हैं और ये देखकर योर्गोस दंग रह जाता है, जबकि रुस्तम फिदाई कहता है जो हमारा है वो हमसे कोई नहीं ले सकता। जबकि फिर किले के अंदर दूसरी जानब सांजार दिखाया जाता है जो कहता है हमें जल्द उनके पीछे जाना होगा। लेकिन दोस्तों इतने में दर्जनों बाजंतीनी सिपाही इस कमरे में दाखिल होते हैं और सांजार और इसके सिपाहियों को चारों अतराफ से घेर लेते हैं। फिर कमांडर आंद्रेयास भी नमूदार होता है और कहता है तुम जिसकी तलाश में हो सांजार वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन तुम मेरे किले में घुसने की वजह से मरोगे। सांजार ये सुनकर चौंक जाता है, जबकि आंद्रेयास कहता है मैं तुम्हारा सर मलिक शाह को भेजूंगा। अरसलान ताश, बोस्कोश और बालाबन भी दर्जनों बाजंतीनी सिपाहियों में घिरे होते हैं। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।